मणि लुठती पादाग्रे हां मणि लुठती पादाग्रे ना ना किंतु कच शिरय धारय क्रय विक्रय बेलो मणि मणि कच कच या कडी अमर कोस जाले भाषा मारियो सार कोन मणि मणि काच काच बोली कहू मणि मणि कच 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 बोली आज्ञा बाल गोटे पादरे रूपार मुद्दी आमे लगौ मां माने लगौ ना ना हां रूपार मुद्दीटे लगौ मुद्दी रहिला कोठे रूपार मुद्दी रहिला पाद तळे रहिला किंतु बाळ रहिला कोठे मुंड रे रहिला ना ना अच्छा ये बाळर मूल्य बाळ गोटे काटिकरी नेबा मुद्दीटा को नेबा बिकिबा पैसा कोटा मुद्दीटा क्रय विक्रय बेलो मणि मणि कच कच ना ना बाळर मूल्य किछि नाही आजिकाली मात्र नउचंदी बाळ पैसा होची आजिकाली बाळ पैसा हेलानी किंतु से समय ए ढाल रस दउचती अरे सेति कि नाही गोटे जिन आपण माने लक्ष्य करिवे ये जो मनुष्य जीवन अरे बाळ कोन नख कोन शरीर कोन गोटे मनुष्य बंची थिला समय रे बाळटा मुंड रे थिला का तार मूल्यटा हां सुंदर नखटा हाथ रे थिले तार मूल्यटा सुंदर से बाळ टिके जदी उपुडी करी जदी टिके भातरी कोटे कोमे ताकू ना बाळ हट ना ना नखटा जदी हाथरू अलगा हि गला ताकू हमें घुणा करू एमान अलगा हि चला ना ना तेनु मनुष्य जतले कि मरि सारिबा परे ए देह जतले आत्माटा अलगा हि जाउछ आर मूल्य केते किछ नाही राती पहिले गंदी जो काडे 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 मनुष्य मले मड़ छेलडा मले मड़ बोले से मोला ये मोला मड़ नाही जे कोन मनुष्य मले मड़ छेलडा मले मते मड़ ना ना हां किंतु मांस के जी 1000 की 800 एबे आ कोन कुकुडाटी मले मते 200 की किंतु मनुष्य जदि मल्ला परे ताकू कहिबा केजी केते नबो बोली से नबो किया नाही नाही उल्टा कहबे मोडा छुआ जागा देखिरा सुजा तले चिंता करंतु ए जो शरीर को लेकरी हमें जहा किछि एते गर्व अहंकार करूछे आर मूल्य बोली किछि नाही तेनु जो बाळ मध्य मुंड रे थिला जागा तार सुंदर चप्पलटा केते मूल्यवान हेले मध्य हां जे पाद तळे रहउछि सिंहासन रे बसी पूजा पाउछि आ गुटे कथाडी म आपन को कहिबो एटा निराट सत्य कथा पुराण शास्त्र मत कौनसी लोकर परिधान पोशाक चप्पल काहार मध्य केबे व्यवहार करिया को हबो ना देखिलो काहा चप्पल मध्य केबे व्यवहार करिया को हबो कार पोशाक मध्य केबे व्यवहार करिया को हबो नाही प्रमाण कोन आलोचना तो करछ आपण माने सुनुछथि पुराण भाषा मते कहानी न कहू शिखिबा जिंस पुराण रो किछि वास्तव कथाडी कहबे एटा होछि सत्य वास्तव जिंस सत्य पुराण सुन आपण को गोटे पेढीटी देई देई चाबी पके देथिबी बापरे डा खोले ना मुंडा जा सिडेगा कोन डा छै बापा मते देइला पेढीटा कोन खोला ना बोली कहिला जुआडे गने तो मुंडा जा से पेढी ऊपर आगा सुनर पहिरा कोन मो रखिछि कि 10 लाख कोन रखिछि कोन परीक्षित महाराज जतले कि राजा करे युद्ध सरिला पर युधिष्ठिर महाराज 36 वर्ष शासन कले 36 वर्ष शासन करी जतले कि द्वापर युग पर कली आसिला सहदेव जो खुटरे बांधी की रखिथिले खट खुरारे बांधी की रखिथिले कली बोले भाई ना आउ कली की रही बनी एथर कली रो समय हे गलानी आसी गलानी वर्तमान एबे गले तने धर्म पुरुष अच्छ बोली की कली की खट खुरारे बांधी की रखा हिछि एडु को आपण धर्म ए पाद हस्तिना छाडिले मु कली की छाडिबा को पड़िबो कली रो समय आसिलानी द्वापर युग सरियानी प्रभु तुमे एथर चाली जिबा सेठी सहदेव कोन कले खट खुरारू कली की छाडी देले परीक्षित को राजा करे देखि पांच भाई जाय द्रौपदी साथी धरि स्वर्गारोहण कले अच्छा जेतोला को कली रो प्रवेश हिछि जिबा समय युधिष्ठिर महाराजा परीक्षित को पेढी देई दे जो मुद हेकि अछि बाबूरे ए पेढीटा तो जीवन रे केबे खोलिबो नाही तो जीवन रे केबे हेले खोलिबो नाही कि सुंदर पुराण माने पुराण तो कहानी तो हम पढुचे दुनिया से पढुचे तत्व कथा युधिष्ठिर महाराजा कहिले जे परीक्षित के पेढीटा तू जीवन रे केबे खोलिबो नाही कहि देले समय पड़े परीक्षित महाराजा न पाखे जो पेढीटा रहिला जुआडे गले मधे ताकर लक्षटा पेढी उबरा जुआडे गले मधे मुंडा ताकर पेढी उबरे रहिला जे जीवा समय बापा मते काहे की मना कले ओ बड़ बापा ए पेढीटा को खोली बोली मते बारंबार काहे की कथाटी कहिले कोन अछि से पेढी दिन गला 5 दिन गला 10 दिन गला मासे गला 2 मास गला मुंडा ताकर संभाळला सेडा लागियो आउ जाहु बापांगर कथा कहि देले से तो पळेलनी ना आउ ताकू खोली भी देखि बोले जौ मुद बाहर कर पेटटा भांगी देखिला सुनार मुकुटटे रहि छी पेढी भितरे रहि छी
सुवर्ण मुकुटटे पेढ़ी भीतर अच्छी किछि तो नाही सुवर्ण मुकुटटे अछि मते काहे कि खोलिउनी बोली मना करथिले किछि ने ताकर बोथे एटा मुकुटटा हिथियो तो मते पिंधिउनी बोली एटा कहिथिबे जे बापाकर मुकुट नाती पिंधिले कोन किछ असुविधा नाही बोले ये कोन कले से मुकुटटा को सेदिन बाहर कले मुंडरे पिंधिकरी शिकार करिया को गले ता पूर्वरु ये जो कळी की छाड़ी दै छंती कळी जे तळे की गोटे गाई गोटे 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 छिड़ा हिछि ए कळी पुरुष ताको वृषभ को पिटुछि जो धर्म वृषभ को पिटुछि से समय परीक्षित महाराज ताको पचारछन जो काहे की पिटुछो ना मोर कळी रहिए जे धर्म रहिबो धर्म होछि जे कि वृषभ रूप रे धर्म रहिछंती ये जे धर्म रे होता हले मो शासन एटे किमिति करिबो तेणु करी कहले नाही तू मो राज्य रे तो रहिबो सत्य किंतु सब जगह रे तोर कळी रो प्रभाव रहिबो नाही ना केतरा जगह रे रहिबी कोठी कोठी रहिबी ताको चारटा जगह देला अच्छा अच्छा मध्य जोठे मद थिबो जोठी जुआडा थिबो जोठी बेश्यालय थिबो आ जोठी जीव हत्या होथिबो ए चारिटा जगह रे तू केवल रहिबो आ कोठी तो रहिबो नाही जदी रहिबो ताले तो जीवन रे मार देबी ये परीक्षित महाराज कहिले ठीक अछि महाराज चारटा जगह रे रहिबी किंतु आ गोटे जगह टी मत कोन ना सुवर्ण जोडी थिबो मु सेठी रहिबी आ ठीक अछि तार जोटी सुना तू सेठी रहिबो केतरा हला पांचोड़ा जगह जुआड़ मध्य अखड़ा मध्य अखड़ा जुआ अखड़ा जोठी जीव हत्या होछि आउ जोठी दारी बेश्यालय ए चारिटा जोठी सुवर्ण ए पांचटा जगह तू रहि दोई बाप ताको बर देई देई छंती सेदिन से पेढीटा खोली छंती ये सुवर्ण मुकुट पिंधिकरी जाई छै देखन तू कळी की सज पड़ियो ये निजे परीक्षित बर देई छंती जोटी सुवर्ण तू सेठी रहि ये दया करबा को जिबा समय कळी देखि देला देइटा मते सुजोग मिलछि आइ हाथ छडा करिया को होबनी ये तो मते दंड दिछि ना सब को प्रहार करछि आकु परीक्षित महाराज उचित शिक्षा देई दी बोला कळी विचार कर ये जो सुवर्ण रे ये तो रहिबा पे तो बर देई दिले तेणु ये सुवर्ण मुकुटटा पिंधि चंती ए सुवर्ण मुकुटटा होछि कारण जरासंध ये सुवर्ण मुकुट थिला जरासंधर भीम जतले दुई फाड़ करी चिरिले चिरी के फिंगर दे दिले दळिले सेतले मुकुटटा को बाहर करी भीमसेना खिना आनि तेणु मुकुटटा को आनिलो युधिष्ठिर कोले केते कथा को काहे कि आलु गोटे पापीर मुकुटटा ओ आनि तो आनि ताको पेडी भितर रखि दिले काहे कि से मुकुट जे सिर रे धारण करिवो तार जो से पाप चिंताधारा थिला से नष्ट करे से चिंताधारा धर्मांत लोक को मध्ये पळे आसे तेणु से मुकुट जे पिंधियो से पाप चिंताधारा ता निकट को आसीबो तेणु करी परीक्षित कहि दिले तू से मुकुट के पिंधिबो नाही काहे कि धर्म नष्ट हिजो तेणु जरासंधर जो पापीर मुकुट तू जदि पिंधिबु से पाप चिंताधारा तोते मध्ये आसीबो तेणु करी आज्ञा जनकर जदि चप्पल आमे परिधान करिबा से गुणटा मध्ये तार शरीरटा से चप्पल ऊपर रहछ आज्ञा शरीरर गुण ताकु सहित संपृक्त रहित एणु करी कहार मध्ये कोनोसी पोशाक केबे मध्ये पिंधिबा परिधान करिवाटा होछि भूल जहा कलेले मध्ये आज्ञा कहार होछि हो जदि धर्मार्थी लोकर जदि आमे आनिबा परिधान करिवाटा ठीक किंतु धर्मार्थी लोकर बोली कि मध्ये आज्ञा काहे को चिनिबा ना नहीं ठीक न धर्म थाउ धर्मार्थी लोकर मध्ये जदि आनिबा मध्ये ठीक आमे जदि धर्मार्थी लोकर ग्रहण करिवाटा निश्चित एटा रहि कहिबि तापर आ पर अछि जिंस एणु आमे जानि ना कि से धर्मार्थी की पापार्थी तू आमे जानि ना जानिया कि धर्मार्थी सब देखि आमे जानि पारि यारे चिता जतन काटे हर कष्ट गाउथो माइ प्लेट देखि अमृत हो जाडे केरुआ वस्त्र पिंधिगिरी रावण जाइथिला बोली विश्वास करी सीता दी देले भितर जदि रावण तानि जो ऊपर जाइथांते ताहले सीता केबे मन ताऊ भिक्षा देई न थांते के जानि दिला ता भितर एमि गुण थियो बोली बाबाजी बोली से जानि छथि देखिलो ता भितर एमि जिंस कोछि की जानि आज काली एति भाई रावण तृतीय जुगरे चेते दिला जे कली जुगरे मोर ओलिया केते जोगी केते बाबाजी बाहर पड़ियो बापा ताको धरि सतर्क हे जियो रावण तृतीय जुगरे सतर्क होति दिला आज देखु जदि केते जोगी तार ओलिया केते बाबाजी गेरुआ वस्त्र पिंधिगिरी बाहरी पड़छन आज केते असंख्य रावण आदि सतरामी जाजी ना ना एडु करी परीक्षित महाराज सेदिन कोन कले जेतले कि मृगया को जाई छै आगे श्रमिक ऋषि आश्रम रे तृषातुर हे गला शोष होछि
ଶ୍ରମିକ ଋଷି ସମାଧିତ ହେଇକି ବସି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଋଷି ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଶରୀର ସିନା ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆଉ ନଥିବ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିବ ସତ ଚେତନା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ ସମାଧିତ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଇଏ ଜଳ ଦିଅ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦିଅ ସମାଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଦିଅ ତ ଇଏ ହଇଲା ଋଷିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଯେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି ଏତେ ବଡ଼ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲା ଯେ ପାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଗଲାଣି କାହିଁକି ନା ସହଜେ ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟ ଇଆଡେ କଳି ଆଉଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି କଳି ତେଣୁ କରି ସେଠି କଣ କଲେ ଭାବିଲେ ମତେ ଜଳମନ୍ଦ ଦେଲାନି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୃତ ସର୍ପ ପଡିଛି ଧନୁହୁଳରେ ଟେକି ଆଣିକି ଋଷିଙ୍କର ଗଳାରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ ଫେରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗି କାର ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗି 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଗାଧେଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତର୍ପଣ ସାରି ଆସିଲା ଦେଖିଲା ବାପାର ଗଳାରେ ମୃତ ସର୍ପଟିଏ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ପ୍ରଧାନ୍ବିତ ହେଇଗଲା ଋଷି ବାଳକ ଋଷି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଉ ଏତେ ତପସ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହେଇସାରିଲାଣି ଯୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ କର୍ମ କରିଛି ଯୋଉ ସର୍ପକୁ ମୋ ବାପାର ବେକରେ ପକେଇଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ ବାପାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଚାର କଲେ କେତେ କଥା କେଡେ କର୍ମ କଲି ରେ ଏଡେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷିତ ଧର୍ମାତ୍ମାରୁ ରାଜାକୁ ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲୁ ଥିଲା ଆମର ସେ ପାଣି ମନ୍ଦ ଦେଇ ପାରିଲେ ଅତିଥିକି ସେବା କରିବା ଥିଲା ଧର୍ମ ମୁଁ ସମାଧିତ ହେଇଯାଇଥିଲି ତୋର ଭୁଲ ତୁ ଥିଲେ ଯଦି ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟି ନଥାନ୍ତା ଆରେ ଅତିଥିକି ପାଣି ମନ୍ଦ ଦେବା କଥା ଭୁଲଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନା ବାପା ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପଠେଇଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ପଠେଇଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ମରିବ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ତେଣୁ ତମେ ପ୍ରତିକାର କର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ବିଚାର କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ତ ପଡ଼ିବ ମରିବି ହେଲେ ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବି କିଏ ମତେ କହିବ ପ୍ରତିକାର କିଏ କହିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ କରିବା ଭଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଯେତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଲା ମୁଁ ଅମକ ଦିନ ମରିଯିବି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ମରିବି ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ମରିବ ତ ମରିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଦେଇକି ମରିଯିବା ମରିବ ତ ଭଲ ଖାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଭୋଗ କରିଦିଅ କିଏ କହିଲା ସୁନ୍ଦର ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦିଅ ଶାନ୍ତିରେ କେଦିନ ଶୋଇପଡ଼ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟା କିଏ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଅର୍ଥ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏଡେ ବଡ଼ ରାଜାଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ପାଦ ତଳେ କହିଲେ ହେ ମୁନିବର ମତେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଅ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଣିଷ ଜାଣିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯିବ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ରାଜ ପୋଷାକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବ କୁଶାସନରେ ବସିବ କେବଳ ତମେ ହରି କଥା ଶୁଣିବ এইটা হচ্ছে অমূল্য তার কিছু দরকার নাই তেণু করি যে ভাগবত কথাকে 7 দিন যে ভাগবত সপ্তাঙ্গ আমি করুছে পরীক্ষিত মহারাজা সুকদেব গোস্বামী গঙ্গা নদী কূଳରେ বসাইকি কুশাসନରେ বসাইকি দিন রাতি ভাগবত 7 দিন কহিଥିଲେ যে অমর কথা কাহিকি না যদি ভাগবত কথা শুনিব মৃত্যু উপরে তুমি পাদ দেইকি স্বর্গକୁ জীব ଆଉ ଯାହା ତମେ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁ କରି ମଲାଳକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଆଉ କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବ ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତିରେ ବୋଲେ ସେ କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବ ପଢ଼ିଲେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସମୟ ଜାଗ ଥିବ ପାପ ବୁଜୁଳା କରିକି ବସିଥିବା ମଲାଳକୁ ଖାଲି ଆଣିବା ଭାଗବତଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖ ପଢ଼ ବୋଲେ ସିଏ ଯୋଉ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ କାନକୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଭି ନଥିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେତିକି ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା କାନରେ ଆପଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା ବାସ୍ତବ ପୁରାଣ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ଭାଗବତ ତାହା ଘରକୁ ନ ଯିବ କେବେ ଯମଦୂତ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଭାଗବତ ନିଜେ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯଦି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଟିକେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ପୋଥିଟି ଯଦି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିଏ ତ ପଢିଲା ତ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଗଲା ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ ଠାକୁର ନିଜେ ଭଗବତ ଠାକୁର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଗବତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ ହଉଛି ତାଙ୍କର 12ଟା ଅଙ୍ଗ 12ଟା ଅଙ୍ଗ 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ ହଉଛି ତାଙ୍କର 12ଟା ଅଙ୍ଗ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ହଉଛି 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ ତେଣୁ କରି ସେହି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ 6 ଦିନ ବିତିଗଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୟ ଛାଡ଼ିଲା ମର୍ଜିଆ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ମର୍ଜି 6 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ସର୍ଜିତ୍ରା କାଲିକି ତକ୍ଷକ ମତେ ଦଂଶନ ସର୍ଜି କଣ କରିବି ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 6 ଦିନ ଭାଗବତ କଥା କହିଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆହୁରି ସେ ପାପ ଚିନ୍ତା ଅଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛି ରାଜା
ये मृत्यु भयटा केमिति दूर कौन करिबो सबको गोटे अति गुप्त कथा कहले जो कथाटा कि आज बाहर मध्य कौनसी प्रवचक माने मध्य से कथाटी काहाको कहंती नाही अति सुंदर कथाटी जोटा कि मरण को परीक्षित महाराजा डरी नथि से गोटे कथा पाई के कौन अति सुंदर कथा कौन गुप्त ज्ञान कहिबी को बा कोई को चलंता सुनिया को भल लागु बोले कहिबो 6 दिन कथा कह दो लास्ट दिन कथा कहबो जानु कि जानु 6 दिन पर्यंत भागवत कथा सुनिले आ 7 दिन कहयो परीक्षित महाराजा कर मृत्यु भोडा दूर अंतर हैला नाही हां ता पर दिन कहिले बोले काली की मत दक्ष को दंशन करि देबो हे ऋषिवर कोन करिबी केमिति बंचिबी बोला अरे ले मरण भयटा कर मरिबा को औरी इच्छा नाही ठीक है भागवत कथा टिके पदुडी ले सुनि दियंती 6 दिन पर्यंत चली हां हेले मध्य परीक्षित राजा कर मृत्यु भय दूर होनी सुखदेव गोस्वामी कहिले बोले हे राजा आज तुमको मु गोटे कथा कहि कोन कह मन देगी सुन तुम प्रश्न पचंती तमे तार उत्तर दो कोन कह के कहछन सुखमुनि कहछंती परीक्षित महाराजा राजा को आज हला 6 दिन राति पहले 7 दिन काली की दक्ष को दंशन करी अथच तुमर मृत्यु भय तुम पाखुर आउरी जाउनी गोटे प्रश्न पचारी तमे तार उत्तर दो तापरे मु तुमको अन्य कथाटी कहिबी आगे बस अल्प समय बस आपण भागवत सुनिछंती सत्य किंतु भागवत एटा तत्व जिनछडा अति सार जिनछडा कहूची टिके सुनि हेले सुखदेव गोस्वामी कहिले हे महाराज तुम गोटे प्रश्न पचार जणे राजा वनस्थ को जाइथिले शिकार करि शिकार करबा को से बुली बुली करी एमती हालिया हे गेले जे शिकार मिललानी से दिन ना ना सूर्य अस्त हे गेले संध्या समय हिची अस्त अस्ता तळ को जिबा समय हलानी संगे संगे मेघ पवन बिजुली आला संगे वर्षा गछ गुडा को पड़ी जाउची अंधार ये बहुत दूर को जाई रास्ता मध्य जानी पारले कि राजा रास्ता मध्य जानी पारले भाबिले मेघ धरी बसरे मो टिके आश्रय नेबे कोठी बंचिबी कि जीवनटा को टिके बंचै देखिले बिजुली आलुर खंड दूर गोटे छोटिया घर दिए रहछि राजा भाबिले से घर रहि राति राति देडी बिते देबी राति पाइले मो राज्य को फेरि से राजा कोन कोले जाई से आश्रम निकट रे पहुंची गोटे वृद्ध लोकटी से आश्रम रे बसिछि से बोले हे महात्मा की अछ तमे ना मु ए घर रो मालिक केते दिन ना केते वर्ष ला अछि मु जानि बयस केते लानी मु जानि नाही हो जा होची वर्षा धरी होची मु आसीथिली ए राज्यर राजा मृगयोग आसीथिली वर्षा झड़ी हला मु रास्ता जानि पारुनी मेघ झड़ी पवन राति को रहिबा को मते दिके आश्रय दियो मु राति पाइ गले मु चली जीवी से कहले हे राजा आपण तो जने राजा देखुछन एटा मोर छोटिया घरटी ए घरे गोटे गोटे 50 मांस मोर सब थुआ हिची आ गोटे गोटे मु तो बुढ़ा लोक पड़े जाई पाइनु सेठी छाड़ा मळ मूत्र सेठी आगा करछि गोटे गोटे बिष्टा आ मूत्र आ गोटे गोटे जो 50 मांस शिकार करी आनी रखिछि से मांस उडा सुखै गिरी सौडा को मु खाउछि एपटे 50 मांस एपटे बिष्टा मळ मूत्र मोर सब अछि ए छोटिया घरटे मु जणे रहु जाहले दुख कटरे चली जाउछि तमे जणे राजा ए घरे रहि परिबो ना हां हां रहि वर्षा होछि कुआडे जानि ना ना तमर हळे आगु केते लोक आउछंती टिके राति रहि जिउछि आ ताबे राति बेला आउ जाउ ना राति पहले आउसिए जाउ ना एनु कर तुमको देई पारि ना जागा तमे तम रास्ता बोले नाइ ना मु जाई पारि वर्षा मते खाली राति को पई दे सत्य कथा कहते राति पहले मु पड़े राजा को से वृद्ध लोक कोन कहले आशा दे हो राति पहले जीव तो ना ठीक है से राजा से घर भीतर रही सत्य को देखिले गोटे गोटे 50 मानस बंधुची आ गोटे गोटे विष्टा मूत्र गदा हिची ये दुर्गंध भितर मते से दुख कष्ट से भितर रातिटा बीते देला पर जो राति पाहिला मेघ छाड़ी आलू हे सूर्य उदय हे गेले से कहले बाबू एथरा अपना जाओ ना ना आउ जीबी अरे हां रही जाउचंती रहिला पर जो बेला से घर छाड़ी करी जाउ ना एडी सुखदेव गोस्वामी पचार आपण जने राजा न्याय करन ये जो राजा कथा दिथिल राति पाहिले मु पळै अथच मते से घर छाड़ी करी गले एटा फूल ना ठीक आपण तार उत्तर दियो ना संपूर्ण भूल ताकू कथा देला से लोक नाही करतो आसरा देला से राति पाहिला से पळेला कथा काई से घर तार छडनी राजा राजा होचे महामूर्ख एणु करी राजा र संपूर्ण भूल अच्छा अच्छा ऋषिवर मते कहले से राजाटा नाटा कोन तळ बंद कहले ना से राजाटा होचे नीचे तमे से राजा होचे तमे नीचे कोन ना तुमको गोटे एटा कहिली गोटे पटे 50 मांस ए शरीर होचे गोटे घर 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 ए शरीर होचे गो
ଏଇଥିରେ କଣ ଅଛି? 50ଟା ମାଂସ ଅଛି, 20ଟା ମଳମୂତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ରହିଛି। ଏ ଆତ୍ମା ହେଲା ସେ ରଜା। ଏ ଘରର ଆତ୍ମା ହଉଛି ସେ ରଜା, ହଉଛି ଏ ଘରର ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ କି ଆସିଲା ପରେ ଏ ଜୀବ ଏ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏ ଘର ଛାଡିକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସେ ପ୍ରକାର ମଳମୂତ୍ର ଶରୀରକୁ ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମକୁ 6 ଦିନ କାଳ ତମକୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେଇଲିଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ଘର ଛାଡିବାକୁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ଘରେ? କଣ ଅଛି? ଚିତ୍ର ପିତଳା ପ୍ରାୟ ବିଶୁ ସୁନ୍ଦର ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କି ନାର ଖାର, ବାହାରେ ଚର୍ମ ପିତଳଟା ଖାଲି ଛାଉଣି ହେଇକରି ରହିଛି। କଣ ଅଛି? 50ଟା ମାଂସ, ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କିଟା, 20ଟା ମଳମୂତ୍ର ନେଇକରି ଶରୀର। ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ମରିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଘରଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ଖ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ? ଗୋଟେ 50ଟା ମାଂସ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, 20ଟା ମଳମୂତ୍ର ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତିକି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ତାପରେ ପରଦିନ ତକ୍ଷକ ଆସିଲା, ଦଂଶନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡରଟା ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶରୀରରେ ଲୋଭଟା ଲାଗୁଛି ମରିବା ପାଇଁ, ଏ ଶରୀର ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାହାର ହେଲେ ହଉନି। ଦିଟା କଥା, କାହିଁକି ହଉନି? କାହିଁକି? ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଣୁଛି ଏ ଘରେ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ, ଦିନ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେ ଜାଣୁଛି। ଝିଅଟା ବଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ସେ କାନ୍ଦୁଛି। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? କଣ ଶାଶୁ ଘର ଯିବି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି? ଜାଣିନି କଣ? ଜଣଙ୍କୁ ତ ବିବାହ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବ, ସେଠି ତ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇବ ଜାଣିଛି, ପୁରୁଷ ସହିତ ଯିବି ମୁଁ ରହିବି ଜାଣିଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଘରକୁ ଗଲାଠୁ ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁଛି। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଶାଶୁ ଘର ଯିବି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁନି, ସେ ତ ଜାଣିଛି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ନା ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଛାଡିକିରି ପଳଉଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନେ ମରିବ, ମରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁନି। ଲୋଭଟା ଲାଗିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଇଥିଲି, ଟାଇଲ ଘରଟା କରିଛି, କେତେ ଦିନ ଧାରା ବହିଥିଲି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧାରା ବସିଥିଲି। ଲୋଭଟା ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କଣଟା? ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମରିବା, କେବଳ ଲୋଭଟା ଲାଗିଛି ଯେ ଟଙ୍କା ସୁନା ପଇସା ଏତେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ କିଏ ଭୋଗ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ କଣଟା ଅଛି ସଂସାରରେ? ମରିବା ତ ଦିନ ନା ଦିନେ, ଲୋଭଟା କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ। କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଭୋଗ କରିଦବ, ମଲା ପରେ କଣ ହବ ବୋଲିକିରି ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ମରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କରେ ଆମ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ, ପବିତ୍ରତା ଲାଭ ହେତୁ ବହୁବାର ଜନ୍ମ। अरे भैया, जन्म मृत्यु करे आम स्व परिवर्तन। अच्छा अच्छा, अच्युतानंद महापुरुषଙ୍କର ବାଣୀ। आगत कथा जाने ଯଶୋବନ୍ତ, आगत कथा जाने ଯଶୋବନ୍ତ। अच्छा अच्छा, गारकटा यंत्र जाने अनंत, आगत नागत अच्युत फणे, जगन्नाथ बलराम दास तत्व बखाणे, भक्तिर भावे जाने जगन्नाथ, पांच जणे ओडिशा महंत। अच्छा अच्छा, ए पांच सखा जुग वर्तमान हमर जे यशोवंत दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, जे लक्ष्मी पुराण लिखिछन बलराम दास, जो आज पढु छे हम लक्ष्मी पुराण, ए दोज बलराम दास दास ना नहीं अच्युतानंद महापुरुष भविष्य कथा जे लिखिछन। आज जोटा कोरोना कथा से लिखिथिले को 500 वर्ष तळे, आज से कथा हमर भोग हैला ना नहीं पद्य चिन्हिबेनी, डाक्टर मध मरजी हेटी से कथा हलानी। आगु और तो बहुत किछि लेखा अछि, से कोटा केते हबो न हबो हम से कथा जानि। किंतु अति सुंदर तत्व कथाटी लिखि देले, जन्म मृत्यु करे हम स्व परिवर्तन, पवित्रता लाभ हेतु बहुबार जन्म। संसार में आमे बहुत थोर जन्म होछे, बहुत थोर मरुछे। जन्म मृत्यु करे, जन्म हेबा मरिबा, मरिले तो जन्म पुनी, जन्मिले मरण, अनिर्वार्य हि धारा शोक भी कारण। जन्म हेले मरिबा, मरिया पर आउथरे जन्म हेबा, कोटे रहि जिबानी, आउथरे संसार को आसीबा को पड़िबो। किंतु धरा जी कुकुर जन्मला पाई मरि गली, हुए तो मनुष्य जन्म पाई। आज आमे ए घर जन्म हिचे, काली सब आउथरे मरिया पर आउ को घर जन्म होबा, मंत्री घर जन्म होबा की जानि। ठीक ठीक ठीक, एणु मृत्यु को डरिबो कोन अछि?
কিন্তু ମଣିଷ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପାପ କର୍ମ କରିଦେଇଥାଏ ଯିଏ ଭୁଲ କିଛି କରିଦେଇଥିବ ସେ ଜାଣିପାରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶଳା କୁକୁର କି ମାଙ୍କଡ କି ବିଷ୍ଠା ଦଶୀ ପୋକ ହେବି ବୋଲେ ତାକୁ ମରିବାକୁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଡର। ଆଉ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଯିଏ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମର ଅଛି ଯିଏ ସାଥିରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜୀବନି ମରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଣ ହବ ଆସିବାର ବେଳେ ଏକାରେ କୁମାର ଯିବା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା ମଲେ ତ ସଙ୍ଗତେ ଜଣେ କେ ନ ଯିବ ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖାରେ କୁମାର ଧର୍ମ ହେଲେ ରାଣୀ ମୁକୁତା ଦେଇ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ ବାପରେ ଏ ଯୋ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ଏ ରାଜମହଲ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ କରିବା ସମୟରେ ତୋ ସାଥିରେ ମାନେ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଯିବେ ନାହିଁ ଆସିବାର ବେଳେ ଏକାରେ ମୋର ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା ମଲେ ତ ସଙ୍ଗତେ ଜଣେ କେ ଯିବେନି ଧର୍ମ ପଶୁବତ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନାରୀ ଗୃହ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ, ସଖା ସଞ୍ଚାନେ ଦେହେ ଚିତାଗ୍ନି ପରଲୋକ ମାର୍ଗୀ ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମାନବ ଛତି ଛତି ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖା ଯାହା ଖାଇଥିବ ପେଟକୁ ଯାହା ଦେଇଥିବ ବାଟକୁ ଧର୍ମ ଟିକେ କରିଥିବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ରେଡି ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନୀ ସାଥିରେ ପୁଅ ଜୀବନୀ ସାଥିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଥିରେ କିଏ ଯିବ ନାହିଁ କେବଳ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଟିକେ କରିଥିବା ଜୀବନରେ ଆଜି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କାହାକୁ ସମୟରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିବା କାହାକୁ ଭିକ ମୁଠାଟି ଦେଇଥିବା ନା ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଟିକେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସିଏ ଛିଡା ହେବ ପାଖରେ ରହ ନାଇଁ ରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛି ସମୟରେ ରହ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ସେ ଆମ ଭକ୍ତ ଛାଡେ ସେତିକି ଧର୍ମ ଅଛି ସେତିକି ଏ ଧର୍ମଟା ହିଁ କେବଳ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦବା ଆଜ୍ଞା କରୁ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସିଏ ହଉଛି ଧର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ମଲାଳି କିଏ ସାଥିରେ ଯିଏନି